الرحیم. اول صحافی برادری منتواران کہ شما مختصر وقت کا اب کو پریس کانفرنس ہمیں جو ہستے شرح اٹینڈ کو. باقی میں پارٹی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری میں نذیر احمد سی ممبر دار صاحب اور پارٹی کل سنگت مرچی پریس کانفرنس سے مول مراد تشریف ہوتا تمام تفصیل اب دینا ایک ہوتا ماں اسی اضافی یہ کرنا لوٹا کہ چھدو پیش بلوچ تو کا ایک روایتی ہوتا ماں بلوچا ہوتی روایت وہ سمجھتا لیکن ہفتہ دو شش سالیں ماں گمی ریاست تا ہم رائے ہم گرنچیں افسوس ایک ہفتہ بھی کہ تنی ودی ہفتہ دو شش سالیں آئی بلوچ ذہن بلوچ روایت بلوچ کلچر نہ سمجھتا. ادروائز یہ وڑے مسئلہ کے مرچی پیش آئے گا ایچا پاکستان وطی آئین و دستور کے ہستے ہیں ہما کے آنی جمہوری گورنمنٹ ہوتا بھٹو شکلہ عام بنائے تھا متفقہ پاس کو تھا کہ بھئی یہ قانون ہے یہ دستور ہے یہ نہ یکا بلوچے گے نہ پٹانے گے یہ پاکستان آئین و دستور ہے. مرچی ماں بیچارہ ہمیں آئین و دستور سرا ریاست وط عمل کرنے کا نہیں اسی تو کا وط عمل کرنے اگر مرچی احتجاجی بو گئے آچا ڈاکٹر مہرنگ کرتا گئے بیبو سمی گلزادی یا کہ اختر مینگل یا کل پارٹیاں کرتا گئے چی آئین و دستور یک کی ڈننا نہیں مردوں میں چسکنک گاری چستی کن جس پا دی کن 24 گھنٹے تو کا 48 گھنٹے تو عدالت پیش کا یہ چیز نہیں بار چس کا 16 سال گار بیگوا کا آگ کے گسے کے مردیں اندہ من جنوزاما آچو زاگ ندہ من چو رہے ہیں مرد ندہ میں مرد مرتا یا زندگی کم از کم دیکھے اچھی نے کہنے میں مرد مرتگی نے بہت ہم خوش تھا یا گپ کی. باقی یہ گپ کے دیما آئے گا اولا ٹرسٹ بوتا بھروسہ بوتا بھی عدالت ٹھیک ہے ماں عدالت سر بھروسہ بوتا یہ مسئلہ کے پیشت عزت مسئلہ پیشت جانبکانی جامت در رکھ بوتا سریک چک رکھ بوتا بے حرمتی بوتا ہاں البتہ بر وقت ہم مردوں فیصلہ خود کا کائی تو کا جورت تھا اختر مینگل آگا یہ جورت تھا رکھو کہ بھئی 22 مارچا جانبکان چس کو تھا 24 یہ اعلان کو احتجاج 28 رمضان لیلۃ القدر اونچا رمضان آئی دیم آیا آیا لانگ مارچ شروع کو استگ آدھگت پارٹی ہستا جو سردار ہو ستا مرکزی پارٹی ہستا لیکن یک کئی قدم چسکر کو یا پورم نے احتجاجی برو رکاوٹ لگ پاتے ٹینر دفعہ بجار آئیے ہمیں چیک کریں گے کہ یہ ریڈ زون علاقے کئیوں واقعات دا بوتا خودکش دھماکہ بوتا میکسیمم 350-400 مردوں ہر ایک دھماکہ یہ شتگا 4-5 واقعہ بوتگا ریکارڈ ہستا انچے خودکشی دیم جاتا ابلے خوشو کا چی بچارینو مستری آئیے اما ٹائگر کنو بس سارا اللہ توفیناتا و جیمران کے تچوبتے نبوتا اگم ببوتے یقیناً 400-500 مردم ایدہ میں میں کیا دیتا ٹوٹل دائے بوتا تھا. افسوس یہ کیا ہوتا آسمانی پرشتی تو نہ ہوتا نا کسی پہتا نظوری کسی نہ کجے گی دیکھو دو طوفان والا گرگ شر وہ دا یہ احتجاج کو بھائی ٹھیک ہے تو دیما راو گنے لے منشتگا 20 رو چاہو دا نشتگا وفد سر وفد سرکاری وفد پارٹیاں وفد ہر کیا کا احتجاج کو حد کر رہے ہوتی احتجاج اس ریکارڈ کو ٹھیک ادا بھائی تی کیس سرکار وتی تی کیس ایشا کیس انکشوار دشتا روڈ بند تو حالانکہ بین پیا روڈ بند نہ کرتے گا بند ہما گار سرکار وجہ ٹینل و بند کو ہاں پدا یہ علی نشتہ مدہ بھائی تمہیں آپ کمر رہی ماں مودہ ایک پرم نے احتجاج کی جو کہ آئینی اپنی حق کی اگر تو نیلے منشتگا نشت کیس عدالت تائیں برو ٹھیک ہے عدالت تائیں ذریعہ پیروی کو کی سارا عدالت تا چس کو بھئی ایم پی او گئے ایم پی اے 3 یا کہ ایم پی اے 47 والے ایم پی اے 3 میں کیس نہیں لہذا من عدالت کی سارا ودر داخلہ جاتا
यानी सरकार वाला को केस अदालत है मैं निंदेगा बीम पिएगा ये वाजिबू कि अदालत बेदसरा से आई गप गुजारा नबी और केस पदाशो सरकार करेगा कि जेलियम माई जेलियम माई शिदोमी माई बादम शिक के मर्दों याला बिदान चिशत ये बेगुआ जिसको तो पता पसीने जेला वो मुझे मतलब इसे कि ये उड़ी वाक्य क्या करा अख्तर मेंगल चल ठीक है संगता पार्टी फैसला को कि मैं अवा में कर रहा हूँ मैं अवा में सरपदी दिया अगर कसी मुखालिफिन लंकों चिस्का के सिर्फ बीपी होती क्रेडिट लूटी बीपी इज्जत सर क्रेडिट न लूटी बीपी अल्लाह क्रेडिट दाता अलग ही शनाख्ती किरदार शनाख्ती इज्जत शनाख्त बर्जा दार न लूटी इतनी बलूच मसले मनी दसबंदी और एक्विस्टिंग वो तमाम पंजगुर मखलूका गू मास गू गुहार गू जाने कुकाम पीर कमाश वकला सिविल सोसाइटी टीचर हर चीज के अस्ता हर मकातबे पे करे मर्दम अस्ता दसबंदी बांधाते हैं जलसा बेगा 4 बजा तो मॉडल ग्राउंड अब गए आज तो का भरपूर वद गोवत पेम लिया जहाँ शिरकत भी करना ये बर वक्ती फैसला जस्ता गोपक बेगंगो आगा ये अख्तर में गली कदम चश्मा कुते हैं चुके बच्चे को का चस्कुता अरे डिस्ट्रिक्ट कैमरे जानकारी चस्कने शुरू हुई लिहाजा बगैर मुनजिमिया मादेगा फरम नहीं एहतजाज इसी तो का जंगू जिदलेगा पिने ये सियासी एहतजाजी रिकॉर्ड करना कि बलोच भाई मैं मारा पर्चा योड़ा गार भिगवा करना बुका मैं जैसे जन कौन बरे गए मैं मर्दीना बरे गए हर एक की केसी अस्टी बड़ी अदालत को फांसी मुजरिम वती अदालत से भरोसा देखा लिहाजा पंजगूर मखलूक का वो दसबंदी अपील ये जलसा शामिल बिवान इसी अच्छा पार्टी सोच अच्छी चा देख मजहबी सोच अच्छी सज्जे न बालक कर बिवान वो शामिल बिवान को हम कोपक बिवान ताकि आओ के न वक्त ये ना खुशगवार वाक़ को बलोच को मबी मिन्नत